नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत करुच्ची राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु, आज आम देखा आज राशिफलर भाग्यफल। आज आपण क्यों कौन संदेश नहीं आसी। दर्शक बंधु, ग्रह नक्षत्र चाल जानतु आपणकर कर्म, धन, प्रेम और स्वास्थ्य संबंध विशेष भविष्यवाणी दर्शक एवं ये चारोटी राशि भाग्य चमकी जीव। दर्शक बंधु, से चारोटी राशि हूँ मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि एवं कर्कट राशि। दर्शक बंधु, आसतु ये वीडियोटी स्टार्ट करवा। वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखते एवं आपणकर राशि कौन कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। दर्शक प्रथम राशिटी हूँ दर्शक बंधु मेष राशि भाग्यफल देखिए। आज आपण उत्साह एवं नूतन सुजोगर दिन हो पारे। दर्शक बंधु, आत्मविश्वास वृद्धि पाइब एवं अटकी रही कार्य गति आसीपारे। आपण खुशी खबर कर्म व्यवसाय कार्यक्षेत्र में नूतन दायित्व मिल पारे। आपण को सहकर्मी सहयोग मिल। व्यवसायी माने नूतन ग्राहक किंबा लाभदायक चुक्ति पाई पारंती। आर्थिक स्थिति रे धन आगमनर जोग रही, तथापि अनावश्यक खर्च उपरे आपण माने नियंत्रण रखंतु। निवेश करने पूर्व भल भाव चिंता करी करंतु। दर्शक बंधु, प्रेम और पारिवारिक परिवार रे सुख शांति रहिबो। जीवन साथी सह संपर्क मधुर हेबो। प्रेम संपर्क रे थिबा व्यक्ति माने खुशी खबर आपण माने पाई पारंती। स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो। दर्शक बंधु, तथापि खाद्य पानीय रे सावधान रहंतु एवं पर्यंत विश्राम नियंतु। आपणकर रंग हेउची दर्शक बंधु मेष राशि मानकर लाल। शुभ संख्या 9। आज सकाले आपण माने हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं गुरुजनों का आशीर्वाद नियंतु। दर्शक आत्मविश्वास आग को बढ़ंतु। आज प्रयास भविष्य सफलतार बीड़ी स्थापन कर। दर्शक बंधु, वृष राशि। दर्शक बंधु, वृष राशि आज आपण मिश्र फलदायक दिन। धैर्य और विवेक सहित काम कले सफलता मिल। अटकी कार्य पूर्ण होगा जग रही। दर्शक वृष राशि मान कर्म व्यवसाय कार्यक्षेत्र में आपण परिश्रम और समर्पण को मान्यता मिल। नूतन प्रकल्प रे सफलता मिल पारे। व्यवसायी माने लाभ कमाई पारंती और नूतन संपर्क सृष्टि हेब। दर्शक आर्थिक स्थिति रे धन प्राप्ति हेब। आयर प्रत वृद्धि पाइब। टंका संचय करने भल समय आपण मानकर अनावश्यक खर्च उपरे आपण माने नियंत्रण रखंतु। दर्शक बंधु, प्रेम और पारिवारिक परिवार रे सुख शांति रहिबो। जीवन साथी संपर्क मधुर हेब। प्रेम संपर्क रे थिबा व्यक्ति माने एकापर को बुझिबे। स्वास्थ्य सामान्यतः भल स्वास्थ्य भल किंतु गला थंडा जनित समस्या हो पारे। आपण मानक दर्शक बंधु, से सावधान रहंतु। अधिक थंडा पानी जमार भी पियंतु नहीं। खाद्य पान सावधान रहंतु एवं योग अभ्यास करवा उपकारी हेब। दर्शक बंधु, आपण मानकर रंग होची दर्शक बंधु नील। शुभ संख्या 6। आज श्री कृष्णदेव को धूप दीप अर्पण करंतु। गायत्री मंत्र जप करंतु। आज आपण दिनटी भल कटिब। धैर्य संयम सहित आग को बढ़ंतु। आज प्रयास भविष्य में आपण को बड़ सफलता देव। दर्शक मिथुन राशि। दर्शक बंधु, मिथुन राशि आज मिथुन राशि भाग्यफल। दर्शक बंधु, आज आपंकर जोगाजोग योजना बुद्धि ममता सफलता
ଆଣିବାର ଦିନ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗୀଦାରୀମାନେ ଲାଭ ହେବ। ଦର୍ଶକ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଫେରିପାରିବେ। ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ହେବ। ଦର୍ଶକ, ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପ୍ରେମ, ପାରିବାରିକ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଦର୍ଶକ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଦର୍ଶକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ କମିବ। ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆଜି ଗଣପତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ଜିନିଷ ଜୀବନକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଦାତା କର୍ମଦାତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ଦିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବ। ପୁରୁଣା ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ ଓ ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଚିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପାନରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସକାଳେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ କଟିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମ ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ।